पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 31 अफराद जाँ बाहक, तादाद 834, 1581 नए केसेस रिपोर्ट, मुतासरीन की तादाद 38,799, 10,880 सेहतियाब। सिंध में 14,916, पंजाब में 14,201, खैबर पख्तूनख्वा में 5,678, बलूचिस्तान में 2,457 अफराद मुतासर। पंजाब पुलिस में कोरोना के बायस दूसरी शहादत, लाहौर के हेड कांस्टेबल रमजान आलम में 11 मई को वायरस की तस्दीक हुई। जिना अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे जनूबी पंजाब के इलाके राजनपुर में 9 पुलिस एहलकारों में कोरोना की तस्दीक, फासिलपुर करंटीना सेंटर मुंतकिल। पंजाब में पीर से शॉपिंग मॉल्स, ऑटो इंडस्ट्री, हज्जाम और सैलून्स खुल जाएंगे। शॉपिंग मॉल्स में आने वालों का थर्मल गन से टेम्परेचर चेक करने के अलावा हैंड सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। 18 मई से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की मशरूत इजाजत देने का उसूली फैसला, ट्रांसपोर्टर्स को किराए कम करने की हिदायत। कराची में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए 3 रोजा महफूज दिन का दूसरा रोज इतवार तक तिजारती सरगर्मियां बंद रहेंगी। अशिया कोरोनोश की दुकानों समेत मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्ट को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन, तमाम तिजारती मराकज बंद, बैनुल अज़लाई और मकामी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी। पीर से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान, आम तातील में 31 मई तक की तौसी। पीर से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट SOPs के तहत खोल दी जाएगी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के दीगर अजला से कोरोना के मजीद 147 केसेस रिपोर्ट, वायरस के केसेस की मजमूई तादाद 2,457 हो गई। स्मार्ट लॉकडाउन, 8वें रोज पे दाखिल तासील बरादरी की जानिब से SOPs पर अमल दरामद न हो सका। तुर्कम सरहदी गुजरगाह पैदल आमदोरफ्त के लिए बहाल, अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी। पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले शहरियों के लिए भी सरहद बहाल। वफाकी हुकूमत के अहकामात की रोशनी में सरहद को खोला गया। तुर्कम सरहद हफ्ते में 5 दिन ट्रांजिट और 1 दिन पैदल आमदोरफ्त के लिए खुली रहेगी। तमाम सूबों को कोरोना से मुतालिक खुद फैसले करने का इख्तियार हासिल। पंजाब में अवाम की सहूलत के लिए ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला किया। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाज़ हसन चौहान की न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफज़ई ने कहा कि जो बाजार SOPs पर अमल नहीं करेंगे बंद कर दिए जाएंगे। मुल्क भर में आज से इलाकाई परवाजें बहाल। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा एयरपोर्ट्स पर ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल होगा। ईद से पहले महदूद ट्रेन ऑपरेशन भी शुरू करने का फैसला। पहले मरहले में 24 ट्रेन को ऑपरेशन की इजाजत दी जाएगी। मुसाफिरों के लिए SOPs तैयार, टिकट घर और बुकिंग ऑफिस बंद। बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन होगी। PIA की खुसूसी परवाज, फ्रांस में फंसे 149 पाकिस्तानियों को लेकर वतन वापस पहुंच गई। इराक में फंसे 250 पाकिस्तानी खुसूसी परवाज के जरिए आज वतन पहुंचेंगे। मुआविन खुसूसी मोहित यूसुफ कहते 23,000 से ज्यादा पाकिस्तानी बैरून मुल्क से वापस ला चुके हैं। नई पॉलिसी के तहत हर हफ्ते 11,000 पाकिस्तानी वापस आएंगे। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतें 3,08,500 से तजावुज कर गई। 46,28,000 से ज्यादा अफराद मुतासर, 17,58,500 से ज्यादा मरीज सेहतियाब। अमरीका में 1,595, ब्राजील में 824, मैक्सिको में 257, एक्वाडोर में 256 और पेरू में 125 अफराद हलाक। बरतानिया में 384, इटली में 242, स्पेन में 138, स्वीडन में 117, फ्रांस में 104, भारत में 104, ईरान में 48, तुर्की में भी 48 अफराद दम तोड़ गए। इटली में लॉकडाउन में नरमी, 3 जून से बैनुल-अक़वामी सफर बहाल कर दिया जाएगा। 18 मई से मुल्क में समाजी दूरी की पाबंदी करते हुए बाज़ दुकानें और रेस्टोरेंट्स भी खोल दिए जाएंगे। अब तक कोरोना के 2,23,885 केसेस रिपोर्ट, हलाकतों की तादाद 31,000 से तजावुज कर गई।
حیدرآباد کے نجی ہسپتال میں مریض کو داخل کرنے کے بعد کورونا وائرس سے متاثرہ ظاہر کرنے پر ورثاء اور علاقہ مکین مشتعل، ہسپتال میں توڑ پھوڑ، ڈاکٹرز کو زد و کوب کیا، ہسپتال میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا، پولیس نے حالات کو کنٹرول کیا، علاج کے لیے لایا گیا مریض قے اور دست کی بیماری میں مبتلا تھا۔ کراچی میں مختلف مقامات پر ٹریفک حادثات، بچی سمیت 3 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ ادھر کوئٹہ میں تیز رفتار گاڑی الٹنے سے ایک شخص جاں بحق، 3 زخمی۔ حجرہ شام حکیم میں راجوال لنک نہر روڈ پر 2 موٹر سائیکلز میں تصادم، ایک شخص چل بسا، دوسرا زخمی۔ ایبٹ آباد میں گاڑی کی ٹکر سے چیتے کا بچہ جاں بحق۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی، یورپین پارلیمانی ریسرچ سروس کی بھارت میں مسلمانوں کے خلاف پرتشدد واقعات اور غیر قانونی حراستوں کی شدید مذمت، بھارتی حکومت سے متنازع۔ پاکستان میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے مزید 31 افراد جاں بحق، تعداد 834، 1581 نئے کیسز رپورٹ، متاثرین کی تعداد 38,799، 10,880 صحت یاب۔ سندھ میں 14,916، پنجاب میں 14,201، خیبر پختونخوا میں 5,678، بلوچستان میں 2,457 افراد متاثر۔ پنجاب پولیس میں کورونا کے باعث دوسری شہادت، لاہور کے ہیڈ کانسٹیبل رمضان عالم میں 11 مئی کو وائرس کی تصدیق ہوئی، جناح ہسپتال میں زیر علاج رہے۔ جنوبی پنجاب کے علاقے راجن پور میں 9 پولیس اہلکاروں میں کورونا کی تصدیق، فاضل پور قرنطینہ سینٹر منتقل۔ پنجاب میں پیر سے شاپنگ مالز، آٹو انڈسٹری، حجام اور سیلونز کھل جائیں گے۔ شاپنگ مالز میں آنے والوں کا تھرمل گن سے ٹیمپریچر چیک کرنے کے علاوہ ہینڈ سینیٹائزر اور ماسک کا استعمال یقینی بنایا جائے گا۔ 18 مئی سے پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کی مشروط اجازت دینے کا اصولی فیصلہ، ٹرانسپورٹرز کو کرائے کم کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے 3 روزہ محفوظ دن کا دوسرا روز اتوار تک تجارتی سرگرمیاں بند رہیں گی، اشیاء خورنوش کی دکانوں سمیت میڈیکل سٹورز کھلے رہیں گے، گڈز ٹرانسپورٹ کو پابندی سے استثناء حاصل۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں لاک ڈاؤن، تمام تجارتی مراکز بند، بین الاضلاعی اور مقامی پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی، پیر سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان، عام تعطیل میں 31 مئی تک کی توسیع، پیر سے تمام پبلک ٹرانسپورٹ SOPs کے تحت کھول دی جائے گی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے دیگر اضلاع سے کورونا کے مزید 147 کیسز رپورٹ، وائرس کے کیسز کی مجموعی تعداد 2,457 ہو گئی۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن، 8ویں روز پہ داخل تاجر برادری کی جانب سے SOPs پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ تورخم سرحدی گزرگاہ پیدل آمد و رفت کے لیے بحال، افغانستان میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی، پاکستان سے افغانستان جانے والے شہریوں کے لیے بھی سرحد بحال، وفاقی حکومت کے احکامات کی روشنی میں سرحد کو کھولا گیا۔ تورخم سرحد ہفتے میں 5 دن ٹرانزٹ اور 1 دن پیدل آمد و رفت کے لیے کھلی رہے گی۔ تمام صوبوں کو کورونا سے متعلق خود فیصلے کرنے کا اختیار حاصل، پنجاب میں عوام کی سہولت کے لیے ٹرانسپورٹ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی نیوز کے پروگرام لائیو ود نصر اللہ ملک میں گفتگو۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا شوکت یوسفزئی نے کہا کہ جو بازار SOPs پر عمل نہیں کریں گے بند کر دیے جائیں گے۔ ملک بھر میں آج سے علاقائی پروازیں بحال، اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ ایئرپورٹس پر آپریشن جزوی طور پر بحال ہوگا۔ عید سے پہلے محدود ٹرین آپریشن بھی شروع کرنے کا فیصلہ، پہلے مرحلے میں 24 ٹرینز کو آپریشن کی اجازت دی جائے گی۔ مسافروں کے لیے SOPs تیار، ٹکٹ گھر اور بکنگ آفس بند، بکنگ صرف آن لائن ہوگی۔
PIA की खुसूसी परवाज फ्रांस में फंसे 149 पाकिस्तानियों को लेकर वतन वापस पहुंच गई। इराक में फंसे 250 पाकिस्तानी खुसूसी परवाज के जरिए आज वतन पहुंचेंगे। मुआविन खुसूसी मोहित यूसुफ कहते 23,000 से ज्यादा पाकिस्तानी बैरून मुल्क से वापस आ चुके हैं। नई पॉलिसी के तहत हर हफ्ते 11,000 पाकिस्तानी वापस आएंगे। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतें 3,08,500 से तजावुज कर गई। 46,28,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। 17,58,500 से ज्यादा मरीज सेहतयाब। अमरीका में 1,595, ब्राजील में 824, मैक्सिको में 257, एक्वाडोर में 256 और परु में 125 अफराद हलाक। बरतानिया में 384, इटली में 242, स्पेन में 138, स्वीडन में 117, फ्रांस में 104, भारत में 104, ईरान में 48, तुर्की में भी 48 अफराद दम तोड़ गए। इटली में लॉकडाउन में नरमी। 3 जून से बैनुल-अक़वामी सफर बहाल कर दिया जाएगा। 18 मई से मुल्क में समाजी दूरी की पाबंदी करते हुए बाज़ दुकानें और रेस्टोरेंट्स भी खोल दिए जाएंगे। अब तक कोरोना के 2,23,885 केसेस रिपोर्ट। हलाकतों की तादाद 31,000 से तजावुज कर गई। हैदराबाद के निजी अस्पताल में मरीज को दाखिल करने के बाद कोरोना वायरस से मुतासरा जाहिर करने पर बुरसा और इलाका मकीन मुश्तइल। अस्पताल में तोड़फोड़, डॉक्टर्स को ज़द-ओ-कोब किया। अस्पताल मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। पुलिस ने हालात को कंट्रोल किया। इलाज के लिए लाया गया मरीज कै और दस्त की बीमारी में मुब्तला था। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसात, बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। उधर कोयटा में तेज रफ्तार गाड़ी उलटने से 1 शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। हुजरा शाम हकीम में राजवाल लिंक नहर रोड पर 2 मोटरसाइकिल्स में तसादुम, 1 शख्स चल बसा, दूसरा जख्मी। एबटाबाद में गाड़ी की टक्कर से चीते का बच्चा जाँ बहक। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी यूरोपियन पार्लिमानी रिसर्च सर्विस की भारत में मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात और गैर कानूनी हिरासतों की शदीद मज़म्मत। भारतीय हुकूमत से मुतनाज़े